Na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Bounty Fresh. Basta baon, Bounty Fresh, the one you deserve. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Lady's Choice. This time check is brought to you by Sunsilk. Use Sunsilk smooth and manageable shampoo for lugay-ready hair with long-lasting fragrance. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Mayo have a special handaan with Lady's Choice. Karamdamay laganap na sa buong mundo, kaya't mag-ingat ka. Food supplement na sagot ang iyong kalusugan. Yan ang Set Panyawan. Set Panyawan Capsule Plus, purong herbal, natural and no side effects. Kaibigan, health is wealth, piliin mo Set Panyawan Capsule Plus. Subukan na Bimeg Worm X, isang tableta lang. Tanggal ang bulate sa 2 hanggang 3 oras. Ang Bimeg Worm X Max naman, ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ang roundworm, tapeworm at external parasites tulad ng honey, kuto at red mites. Pamurga to the max. Bimeg Worm X at Bimeg Worm X Max. Gamit ng Team Bimeg Power Max, kakampi mo sa panalo. Piperazine plus cyclopamide is the generic name of Bimeg Worm X. Fenbendazole plus oxyquantel plus ivermectin is the generic name of Bimeg Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. Strong sa una. Herbal Strong karon. Herbal Strong herbal supplement kinama sa Unilab. Nay mangustin, turmeric, dragon fruit, tumalunggay. That helps promote healthy aging. With proper diet and exercise. Strong sa una. Herbal Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayang-kaya mong ihain ang sarap ng Pasko. Kayang-kaya mong yakapin ang init, ang lamig ng puso. Kaya mong puluin ng linam ng mga tahanan. Basta Eden ang pagsasaluhan. Kompleto na, kompleto na ang saya ng Pasko. Kumpletuhin ang saya ng Pasko with Eden. Beer Months means Beer Months na! I-celebrate ang Beer Months kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Beer Months na from San Miguel Beer. Bukas na, isang idlip lang pagmulat ng mata. Beer Months na, Pasko, Pasko. Pagpatak ng Beer Months, ramdam mo ang Pasko sa San Miguel Beer. Proudly Pinoy ang Beer Months ko. Pasko, Pasko. Kabalo ba mo, karon na hapit na ang ting-uwan, permi ko gapahinondom sa ato mga listeners nga magdaog payong, jacket, suguban panggamit na kinahanglan, aron di mauwanan. Pero ako mismo, wala ko nakalikay kay kausa, pauli na ko gikan sa trabaho, naulanan gid ko. Basa kaayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, ni katol na ang akong tutunlan. Ay, naigo gyud ko sa ubo nga na ay plema. Maayo na lang kay gipainom dayon ko ni Mama og Solmux Advanced Liquid. Dili gyud mawad-an si Mama og Solmux Advanced iyang cabinet tungod kay prone sad siya sa pilit nga ubo nga adunay plema. Para kay Mama, walay plema, virus o bacteria nga makaikya sa Solmux Advance. Og tungod ni Ana, paspas daw kaayo na ayo ang akong ubo. Mao nga in as fast as 3 to 5 days, ginapainom ko 3 times a day. Naapay swabbing menthol hagod pa. Grabe ka na ko ang tabang sa ako sa Solmux Advance. Tungod kay pila lang kaadlaw, nakabalik na dayon ko sa duty. Maayo na lang kay na-stock si Mama. Carbocystine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Tonic Bank, Pamas Cologne. Tonic Bank. Low monthly payments. Kami dito. And in just a few minutes, aprobado. O diba? Set ka pa! With Tonic Bank Loan, Pamas Cologne. Sa Shop at Home Cologne, Pamas Cologne. Tonic loan products are subject to credit evaluation and approval. Promo runs October 2025 to January 11, 2026. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 240055 series of 2025. Regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Basta na ay hilanat. Dapat matik, ibay Jessic. Sa hilanat hunahuna-on kun unsay luwas makapaayo. Dapat matik, ibay Jessic.
Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip. Dapat matik, i-Biogesic. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the